Haubumite Hall, KBC Center Church, Mulnoy area Haubumite Hall ahin, Chule online na YouTube viewer Hall ahin, Ipakayo Jesu Christa minin, Kangailut na Pathini Zinkapa Tsibay kan pewin ahin. Pathini ahong long kitan ina bol ngai bangovin ai ma hi na thei ai ma pathin o ina za na thei mun akilem pen pena hong da utin pathin o zadingin ana khom kit hute ti hi pakai mina kahin ti hi tuni jingka pha na Pathin thu ivet khom diva kahin dei sa chahila Second Chronicle bung som ni lagu chang som ni le sagi Second Chronicle bung som ni legit Second Chronicle bung som ni leko Chang som ni le sagi Second Chronicle bung som ni le ko chang som ni le sagi na hin seming kate hi chun Hezekiah chun thu apin mai cham chunga chun pum go thil to do din asai pi tai chuin pum go thil to akibol pat phat chun pakai wa chai na la jong asapan ta ve Tuzong le sum kon cheng se amut uwin Israel leng pa David sim do tumging theizo se aki tumging tan hi pathinin athu phat thei bo pyo hen taw na hen ne nge kapathi nang ma ka ho naw ni kho ahung lung kitan hi zong le pandemic COVID-19 second wave je hin nang ma ho khom dingin ka thei tapovin hi zong le ke ma mun cha nang ma ho khom ninga phat pha nei pewa nalung se na ho nei chan za lovin ka ki pawin namin lo pi sang ta en ka hin thang wa ki devin hi ke ma muna na o za dingin paka ka hungum ki devin Akilam chang na muna no zadingin kahung khom kitabin KBC Center Church Mulnoy area Haubung te hin ahi lo jong le paka online service hin ve ho hi bakai lagawin hin panpi in lang nalung se no ho nei mu sawa nanga dinga atha be ading kiding le Nalaupi na mudingin atha be nei sem ki divin pakai na komin kahung tawin hi hepa malaya nang malaya na len laiza galili dilen panga neho limpi jing bang wachun lungse tain pakai na chate ho hi no nei za savin lang neho limpi vin lang no kaza lo naw ni khuwa sot tieng le Don ding nei lo naw sen banga hin khomang ding bep seu ka hitawin pakai na o nei za sawin na o nei za sa te win lang na lung sen na nei chan win ti a izana chu kapakayo Jesu Christ tamina katabu hi amen so pite ho Pakai wa chaila asapan tawe ti hi sermon title kahin man nomin hi aile ipibola hi pakai wa chaila asapan tawe kiti aham pakai wa chaila asapan tawe kiti hin avet sa chu pakai wa chaila hi phat so ta anakisatalo Phat sot ta anakinga hitai ti hi avet sa na hin he
hi chia ding a chun Israel cha te thu sim chom cha I het che thein divin ka hin sei do no min hi bakai pathin in Israel cha te hi Egypt gama kona Kanan gam ahin puyu hin Egypt gama kona Kanan gam ahin puil hungning kona hin kitep na ananeyin Bible theme ho chun Palestinian covenant ativin velaya chun kitep na sata ananei tawin hi ai lai chi kitep nau dung zui chun ama ho Kanan gam hung lut tawin Kanan gam ahin lovin leng gam asemuwin a leng masapen tu sol leng pa hin sol leng pa bana David ahung hin David bana Solomon ahung hitan hi Solomon in zitam ta ahin nejin hi kiti Solomon in zitam ta ahin nejin akum tam lang ate nungahin azite thun ahung nungin humola doi lim ahin semin ahin ho pantan hitia ho chat vaina zat chom milim sem thuahin bol phanin pathian an lunghang tan United Kingdom ti ha Israel lengam pum khatna nahi na chuke ni akisotan salang lengam akitin Israel lengam ahin akhopiu chu Samaria ahin BC zakole som thum lekhat vel dung chun ama ho chu ke ni kisovin thanglang lengam kiti ho chu Juda lengam akitin akhopiu chu Jerusalem ahitan hi hiti chun lengam ni kisotan salang lengam chu nam som hin thanglang lengam chu nam ni Juda le Benjamin bo ahitan hi ahinla salang lengam Israel lengam hin chon se na naki bol zeuwin pathian dei lo lama na je in Assyria lengpa khuna pathian na napidota BC za sagile som ni le ni vela dung chun Assyria te in so in anakai tawin hi hichilaya hin Juda lengam hi anading na lai zin hi hilaya hin ipiditam tile Hezekiah lengpa apachu Ahaz akitin hi Ahaz kitipahin tildi lo tam ta anabolin pathian ho ananga asain doilim anabolin hi hichi chu het thim na divin 2 Chronicle bungsom ni lege na chu kahin sim do ding hi leng vai puwa hung panhin Ahasi kum som ni alhing be min chau chun kum som le kum gup sungi bawin Jerusalem khopi a leng vai anapoy Ahasin apu David bangin pathi pakai min mon thildi anabol hi e Israel leng te chon na bangin a chon joy ama hin ngai tem vo Baal doi ho lim kisim thu kil hazol a hi je hinom chapa phai chamjong chu gimnam tuil thutna namangin atin masanglaya pakai Israel chate masanga anadel mang namtin vai pi ho chon a thet umta doi ho bangin aha in zong achapate ge yin ki thoinan anato do jing in hi pum go thil to na go wam jing e ati cho abana chi psm ti le hitobang hin khumol dunga doi phungzo se le thanga sanglaya thingna dum noiza ki hlaina abolin gimnam tuel hutnam le thita hilaya hin Ahaz leng pa hin ama khang ahung hi pha na hin kum som le kum gob Jerusalem a leng vai aputan a leng vai po sunga hin pathin ho na zo se akingata en doi ho na asim do tan khomol dunga mai cham tam ta tung do tan khomol dunga mai cham tam ta tun do se hilovin hinom phai chama jong kilhai na gimnam tu en bolin hinom phai chama kilhai na gimnam tu ya bol kiti hi masanga Israel chaten Kanan gam alo masangwa hilaya hi doi ho namun hinoma gimnam tu an hal now chidang nam dang ten pathin di lo an ho now muna chu aman jong abol ki hitan hi hit se hello helin
amel se pen chu ipiham tia lehin achapa khat se kitipoi Bible chun achapate zong hichi milim sim thu ho na chun anakat do en mai chama ahing sanin anagovin hin hilaya hinom phai chama anabol naw hi hiti hin he molek kiti pathin khat lim sim thu anabol win akhot te ni hi hiti a hi akoi o hi anoi lang chu ahalwa ahung am tinga hele khun achapa chu hilai mona chu ale lu duwa hichi milim chun anakoya helai chu anagowam ji o hin hichi choma ho molek pathin ho na o hin aile ahasin zong hichi molek pathin ho na chun ahilo le baal pathin ho na chun achapate zong anatu do tan hi hitia hi ye chun Juda lengama Jerusalem temple akikhatan pathin ho na zong akingata mihon zong pathin ahongam tapovin hiti hin ana umtan hi kain ko te ho tunia yong venale kaga te ka nom chi piham tial hin pandemic COVID-19 ze hin ningkoma sang hin second wave akho zata pakai la cha mantam ta zong anachi masata bakaya dinga sud ta zong anathita vin hi pandemic ze hin hoin kai na zong aum tapong hoin zong ikai thei tapovin hi pakai hoina pakai wa choi la sa hi ahung thipan ta pathian ho zong hi ahung thipan tan mi tam tan zong hi chi je hin aina zong pathian ho na talo pathian ho na zong thip che dingin tan hi ipizia hi tabanga hi pathian ho na thima hi tam kain ko te ho hoini bola kot ki kha hi tam ibola hoina lu na pathin wa choi khoma ahon na choir hon la sa ging talo hela music ki me ging talo hela zingka taun ham khana bo ichiu hita ipipen ta hi aboi ham kain ko te ho pathin lung lai lo na ibol do khaw de o pathin in tu khanga Christian te Krista apin thana nei pathin ta san ta iti wanga chon set to ki cho pola pathin ho hi ze wa he pathinin I pathin ho hi alung lai lo pha na chom khat nga tawin 80 wa dem ti dong hi gel lo thei lo hi gel dinga phata khat hi tunin kain ko te ho ho ina pathin ho khom na mipi kitit khom na thei lo na hi pize dem ole keizi ham ti hin pakai dong te ti hi pakai mina ka hin ti ma hin vetimo zona pathin koma kona aza manglai ze hin tarsis lama za manglai hin kong in ne ya aluta kong in ne ya lu dong cho chung langa to he pon adan noi pena ga chi aga I munala ya hin ai la hi chi kong in ne ya lai ta hin vetimo kidang ta khat hi pathin in zona ahin hol ta pha nin kong in ne ya konga to ho zo si cho boi ta na hi tunin zong kain ko te ho nang su khel ze kei su khel ze nang chon se ze kei chon se ze ei ho chon se ze a he pathin lung lai ta a pathin I ho dan zong chon set pumai ho ta ze wa pathin na ki lai na zong a hi na bang ta I bol ta lo ze wa he paka zin
ama ho khom thei lo dinga hi ei gon khat to hi tam ti hin hoi tan ki dong te ti hi pakai mina ka hin ti ma hin pathinin mi khat chon se na hi in sung chon se na na mu in sung chon se na hi hau bung pum pi nam pum pi chon se na na lai ni te ka na in Zuda phunga achan chon se na chu achan chon se na lapon ama akisu mangni hin ama se kit sep lia songa ki sep lia ki halwa ma hi pon hi ama songin akisep liin azia cha te zo se ong songin akisep liin nei go zo se jong hiti chun ak halwam ta in hi kain ko te ho aila pathien mit mu achuni pia hin mu kitam Israel pumpi chon se ne hin mu in ai kopi agala agola ala zo tapovin agal mi te masanga hungzam tawen he hey ngai te mo in sung phat thei ichan thei lo now nam pumpi phat thei ichan thei lo now pathien I het thei lo now ipizi ham ipiham aboi pen ta chu nang chon se je hin nang su khel je hin ahas in chon set abola khomol dunga doi ho abola hinom phai chama gimnam tui hala achapate pumgo thil tua atu pha na he pathien ho in rong chu kot ki khata pakai wa choila sa talo pathien ho khom na talo hichilai ta hi ai ho yong tu na hi ve na la pandemic zi hin pathien ho khom na thei ta pon koer ho wa choila sa na thei ta pon bible sim khom na thei ta pon tau khom na thei ta pon na ibol thei pen u hi pulpina ko na pathien thu ki se ja pulpina ko na pathien thu ki sa ei ma mun cha ai ngai u hi pen ni tunin ki koi sanote paka keji ham pakai keji ham pakai keuzi a hi chan hi pha hi tam ti in hoi ta in ki koi sanote ti hi pakai mina ka hin ti ma hi ye chun tunin pathien lung hai lo nei bol khawam mina mu thei chun doi lim na tun do lo mai thei hin mina mu thei chun milim sem thu anga na bo khup lo mai thei mina mu thei chun na chapate zo mai chama na to lo mai thei ahi wanga pathin avet chu mina mu thei na bol ta bang banga na lung thim sunga pathin koma ko na gamla na pathin na bel thei lo na lai ta ai pathin amu a pathin na gel pen ta chu hi ti hi tuni phana ka sei do no min hi khaye ho bung mi te ho in sung phat thei ichan thei lo now kho sung phat thei ichan thei lo now gam sung phat thei ichan thei lo now pathin I ho khom thei lo na hoi e ho le e ho ki dong utin na covid-19 ki cha ji in itiu jong le di na yong chum nan tin ahi wanga chiga sei do nom chu pathinin nang ka ho hin na lung lai lo ja hi chan ge hi ka phau hi tam ti hin hoi tan ki gelutin pathin hol na nei uti ti hi pakai mina ka hin ti min hi aile has leng pa pha chong ki chai tan Hezekiah achapa leng pha chong hi tan Hezekiah leng pa hung hi pha nen ipiti tai ngai nom ta chu apu David na to thil bol bangin Hezekiah pakai mit mun thil di jeng na bole ati chu
อเลียงไว้โปกิปัดกุมลักขัดหินนานเฮเซกายาอินประเทศกดปิโซเสอหงโดตายประเทศทางวันอามานเลียงไว้เห็นโปพานินอามาอินฮิจิกุมาจุนกินนมสดตะโลเฮลินหอยนาเจซังเป็นหอยนกดโซเสอหงโดตานี่อามาหอนของไงซามอามาเลียงปาจุลาahi wangin amata ahong kipanta ahong kipat phanin leng pa ahong kipat amu phat wahin levite pakai lachate jong ahong kipanta win hoin pathin hoin khomna taw khomna lo anen lai zo se asu thing win asop thing set win heti jun pathin ho ahin panta win ye chut pathiet hoina ahin sim phawin levi mi hozong apan na ding dol che ahung pangovin hoin koi ma to khatalo mom pana nakai ta ahilo wale wacha e anadim ta ahilo wale hitia chu mi husa ki zatalo ane na nen chu hezika leng pa ama ta hung ki pana ahin su theng panen hi phana chun anung zui dingin Levi ho pakai la cha ho ina kin bol han ama kin chi en ki to ta win hi ai le hitia ma kin chi en ki bol phal win ahin su theng so ke wa gim nam tui ahin hal phat win peng kul ahin mu nu win pakai wa choila asapan kitawin hi pathin thang wat hang laประเทศเฮาฮิเฮาอินาเกี่ยวกับความว่าเฮาจงจูมีปีอลูมินอหินอโนมินอหินอากิกิติลเขาตัวอหินอหินละโซปิเตโฮเฮาอินาหุงความฮิจงแล้วเห็นประเทศเฮานะฮิดาละโปเตนางมานะจังเซนจงประเทศเฮาอนาดาลให้อินตาซาอินกอดนะฮอนบังคุณนะลุงทิมกอดหงอินหลังปะกายโฮนะดิ่งินพาดอัลเลมเป็นอันปิตามีปีตกายขอมาไบเบิลซิมคอมเทตาโลเจนนะจังเซนไบเบิลนะซิมปันินหลังนังมาเลยนังมากิปันินหลังna insunga na zi na hin pat ding ahipon na cha na hin pat ding ahipon na nula na pa na hin pat de hipon khaye nang ki panin kati vetango hezika leng pa in older ga pehen lang khai ho in ko chu get ko chu hong win lang ho in ko chu hong ta win lang levi ho nang ma pan mun che ati lo pi chu amma ta hong ki pa na hezika hin pakai hin kot biyo si ahong do so ke yin aboni na simpa hichita cha hin mu phat wa ama che hung ki panwa tuni azong betimo pandemic zia hi covid-19 zia hi ho khom na mi pi pum pi ta hi yong le nang ma in sunga nang ki pan tango Ibola na zinangan si ham Ibola na nula na panangan si ham Ibola na tsate nangan si ham nang kipanin lang na hiletsun ama hon zong ama mun che apan ahin la pan diu hitai ti hi tunipana kasay do nomin hi hezika leng pawang siripi bolam tela khomula doi zo se zong mai cham zo se zong ahin vosita vetemo gideon zong abol cho gideon in zong doi lim zo se avo se ta chla eima a umjing chon se na zon thang hoi ka hepoi chon chat vai na za chom ka hepoi hiti ho zo se chu tuni pai do hiti hezika leng pan ho in ko da hin hon bang khun ilung thim ko hong pan hutin pakai ho ki pan utin
pakai va choi la sapan kitau hute pakai va choi khom kitau hute pakai atha ben ko lut kitau hute ti hi pakai mina ka hin ti ma hin job bung som thum langa chang som na chuni pi se jam ga sim do te job job bung som thum langa job bung som thum langa chang som na chun ahin lama ho jong hin ei sim pa pathian hoi lamba hita zan khang lai le ki pa la hin saji pa chu hoi lam hita mathi cho ai wanga English a pawa khu Vietnam le he gives me a song in the night he gives me a song in the night ati cho zan lai zin pakain va choi la apg ei sa ji kakamahin pakain va choi la zan lai zin ei sa ji ati cho ipia sei na ham zo tin zo min anaya go zo se ki chai ta mangam ta thigam ta mina ki gu gam ta mina la pe gam ta acha te jong thi chai ke ta amata jong akeng to apana alu jang chan pha ai azinun jong na pathian samsen lang kithi do ta na ti kin na lai hitabang din mun lai ta hi aloi ho hung kit nova a hung ngo kit su na chon se ja hitabang hin na tu hita hung ta sa jong kisuboi mentally a jong kidista mama jing ai wang ni pi sem zo men he gives me a song in the night hitabang din muna jong hi pathin a ho na hi aman sa de lo lai pathin awa choi tho tho hi pathin thangwan pandemic je hin akhu a agama mantha na hungum hen lang mipul hung la hen lang aza sim zo lo hung thi zong le zo min he gives me a song in the night pathen wa choi la zan lai hin khota banga jong he pathen awa choi bang hin nang jong na wa choi the ne dem khaye pathen wa choi la sapan tau te boina lai ta hin pathen wa choi la sapan tau te ha sat na lai ta hin pathen wa choi la sapan tau te pathen I wa choi tho diu hi ti hi tu ni phana ka sei do no min hi ko na hin pat ding ham nang na pat ding hi na koi ha thi ni a chapa thi ni a hung ding do a lama pathian wa choi sa ding wa choi la sa ding koi ha ji thi ni a hung ding do a pathian wa choi la sa ding koi ha anu la pa thi ni a pathian wa choi la sa ding vetango pathian mi pa spa 40 pau cho azia cha te tui khang le na thigama azinu se so cha helaya thi na munu cha hin pha na kong tol pa in helaya hi kong anake he ti a hin phon do e tiu cho ama jong kong me langa chi a tui khang len kinong lai cha ve na chamna le lung mon ka din lui jin alo ati la hin sema aphatai ka dinga ti na lai hi ye chun tunin sopite ho kangai lutta KBC Center Church Molnoi area ho bung mi te ho pathin thu ngai ho si hi
YouTube ma hin ve ho YouTube viewer ho se hin pathian wa choi la hi boy le hen lang kidam mo le hen lang ki ha sal he zong le pathian wa choi la sapan tau te pathian wa choi la sa he pathian ho hi nga po te nang ma ina pathian ho hi nga he o nang ma personal na hin khuwa pathian ho hi nga he o na tau na hi nga he o na Bible sim hi nga he o hop som mai cham na pe hi nga he o thil to na to hi nga he o mi na ki tho pi hi nga he o ne lo cha lo ho na ki tho pi hi nga he o pathian na ho na hi ti hi ka sai do no me na hi na insan na in lang aboy ma le ki tho pi o ga tau pi o tau na in la so he o na in song boy le zong le tau pathian ho hi la so hi te in ti hi pakai mina ka hin ti hi a has leng pa khanga pathian wa choi la sa anatang ta he jika leng a hung hi pha na hin pathian wa choi la sa pan ta na hi tu khanga hin pandemic COVID-19 ze hin ho in kai theilawin ki umzong le nang ma mun che a pathian ki tup ta na hin hova hin kho adi ta na hin mana hele na English la simpa in we shall overcome someday ati ahla e hon zong hin zo ni khat teng la i hungal kai diu hi e hungal kai niu le nang anna hi in nang hi zong le chun na tu na chate a hungal kai hon tu ni ana chang se a pathian ki tup ta na hova na bol khel zo se ngai dam na thuma pathian to kitimat na na nei ta hele hi chi an hungal kai kham khamin nang ze a pathian phat thei bu changa chu hin ne ding hi nang zo na hungal kai ala ga na ne ding hi cái dòng cái gal kai à lệ aga cái nè đinh hi igal kai te diu hin hi tiếng là chun aga nè đinh pathian này nè coi pe diu hi a hin la na ve hi tabang din muna hi pathian ho in kai khom lo hi ai ho in chance la na changa nei wa chon set bol na ding license mu iba wa pathian ho na jong kingata tau na jong kingata Bible sim jong kingata ho som mai cha masonry adinga thil pe jong kingata migen thei ki thopi jong kingata hita chi po wal ni khat igal kai niu le ne ding helowa na ding hi ne kisaya chula history a gal zo ting le kil al hai ki ti chula ata be hin ta sakil ha jong chu a khop set hin thagawa jong kil hakit na lai ding hi ye chun tunin i pathian ho na hinga lovin pathian ho khomutin ei ma mun che a pathian ho tin ei ma mun che a tau khomutin ei ma mun che a pan la khom dingin pakai minin ka hin te min hi isei do naw pathianin athu phathei bo pe taw hen